Nguha may anag kanang bungahan na kanang pangalan nila nga kaumito. Mauna. Maunang sigig mauning prutas nga nagugtas ang maestra sa kuha. Sa kadugay niya nga sigig ugtas sa kuha. Namatay. Kabalo ba mo unsay hinungdan, ha? Pag inugtas lang sa kuha. Labi kabadlungon ako sa una, mauni nga prutas nga. Mura nabughat ang maestra sa kuha. Sigig binadlong sa kuha kay di naman kumusulo sa eskwelahan. Dili na. Kaysa punuan naman ko nagpuyo. Ha? Pahangin-hangin sa gawas. Sa punuan sa babaw. Maunang ayaw mo pag katong mga karong mga estudyante karon ayaw mo pag binadlong sa inyong maestra o maestro, ha? Ang mao na inyong tumanon sa kuha. Magpatuo mo sa kuha, ayaw mo pag binadlong sa maestra o maestro, ha? Sa dinikanan na lang, ha? Para mo piti yun ang buna sa inyong lubot. Ginoo ko naman ning prutasan ni mao yun ni hinungdan, no? Nya mauran